हेलो फ्रेंड्स, तो अर्पणा's एक्सोटिक किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं एगलेस चॉकलेट रवा केक। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 1 से 2 टेबलस्पून एक्स्ट्रा शुगर डाल सकते हैं। मुझे यहाँ पे चॉकलेट रवा केक बनाना था, इसके लिए मैंने कोको पाउडर डाला है। बट अगर आपको नॉर्मल रवा केक बनाना है तो आप कोको पाउडर स्किप कर सकते हैं।
तो तैयार है एगलेस चॉकलेट रवा केक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।